सगळं कॅन्डिडेट असा हो बाबाचा कॅन्डिडेट म्हणजे या जनतेचा कॅन्डिडेट। आज विश्वजीत राणे सबंद गोंयांत लोक नंबर 1 म्हणून वळखता अशी सबंद गोंयचे लोक उलयता। समीक्षक जेन्ना मत दितले हे मत आमच्या विश्वजीत राणेक पावतले, हे मत आमच्या भारतीय जनता पार्टीक पावतले आणि हे मत आमच्या नरेंद्र मोदीजीक पावतले। आमचे वोट बाबाकूच, माझे मत कमळाक। हे एक मत जे दिता ते आम्ही विकासाक मत दिता। नमस्कार सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार, माझ्या जनतेक नमस्कार। आयज हांगासर बीजेपीच्या सहकार्यान बाबाच्या आशीर्वादान जनतेचो कॅन्डिडेट म्हणजे आम्ही म्हणता की बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट। हांवें सांगलाच की बहुजन समाज म्हटल्यार सगळे लोक वांगडा येता, सगळे लोक वांगडा येता म्हणजे युवा पिढी येता, महिला येता, हितून आमचे जाणटे लोक येता। युवा पिढी म्हटल्या उपरांत त्यांचे प्रश्न कितें आसता, मेन म्हटल्यार त्यांच्या शिक्षणाची गजाल आणि त्यांची कामाची गजाल। थोड्यांक शिक्षणा लागून प्रॉब्लेम जाता, थोड्यांक कामाक लागून प्रॉब्लेम जाता। जय जय त्यांका शिक्षणाच्या मळार आमकां मदत करपाक जाय, शिक्षणाच्या खातीर ज्यो ज्यो योजना आसा त्यो योजना त्यांच्या पर्यंत निश्चित पावतल्यो आणि त्यांच्या कामा खातीर जे कितें खटपट करता, खंयच्या लेवलाचेर खंयच्या शिक्षणा लागून त्या शिक्षण पळोवन त्यांचो जो विकास शिक्षणान कितलो आसा तो विकास पळोवन त्या पद्धतीची त्यांका जी मदत आसा ती नक्की मेळटली। आणि हे जाले युवा पिढीचे। आणि आता म्हणता आम्ही महिला म्हणता, महिला ही आमची सशक्त असता। महिला सुरुवातीसून जन्मापासून त्यांका कितें ना कितें प्रसंग जी संकटा असता ते त्यांका मागीर लग्न जाल्या उपरांत, हे लग्न जाल्या उपरांत त्यांचे काय चालू आसना, जेन्नाचे चेडू भुरगे म्हणून वावरता ते चेडू असताना ते बायल मेरेन त्यांका सदांच संकटा जी असता ती सामोरी वयची पडटा। आणि ती संकटा आणि ते विचार त्यांचे जे घेऊन त्यांचे बाकीच्यांकूय ती मदत करता। बाई लग्न जाल्या म्हणटकूच घरदाराक सांबाळटा, चेडू असताना आवय बापाय पावयता। आता चेडू म्हटल्या उपरांत लग्न जाल्या म्हणटकूच सगळी परत ती चेडवां आवय बापायक पळयताच, पूण त्या परिवारांगडा मागीर येता त्यांचो घोवाचो परिवार येता, आपली भुरगीं बाळां येता। आणि हे सगळे जर मॅनेज करतलो जाल्यार त्यांच्या खातीर ज्यो योजना आसा ह्यो त्यांच्या पर्यंत पावपाक जाय। जर भुरगीं बाळां घेऊन काम घेऊन जर बायल जर खंयसरूय शिकपा खातीर फुडें सरता आणि त्यांका जर त्या टायमार त्यांका आणि शिक्षण जर घेयसता सारखे दिसता ते बीन त्यांच्या पर्यंत पावयतले आणि मागीर जाली युवा पिढी जाली, महिला जाली आणि आमचे येता ते सगळे मागीर मोठे लोक येतात, जाणटे लोक येता। जाणट्या लोकांक सुद्धा सरकारान कांय तरेच्यो योजना दिल्ल्यो असता, काय कारण आसता त्यांका कितें ना कितें पयशे पावपाक नाल्यार त्यांच्यो ज्यो योजना पावपाक त्यांच्या पर्यंत वेळ जाता। तो वेळ जायनासतना त्यांच्या मुखार ह्यो ज्यो समस्या असता, त्यांचे जे विचार आसा, त्यांच्यो ज्यो योजना आसा त्यो बीन त्यांच्या मुखार पावतल्यो। हांव सगळ्यांक घेवन वांगडा सरपाक प्रयत्न करता, म्हणून आम्ही बहुजन समाज म्हणटा। आणि ह्या बहुजन समाजांगडा जसो आमचो जो धर्म येता, कास्ट येता, तशेंच आमच्या वांगडा हे तिनूय घटक येता। तिनूय घटक म्हणजे एक युवा पिढी आसा, महिला पिढी आसा आणि आमचे जाणटे लोक आसा। आमचेर जाणट्यांचे आणि सगळ्यांचे संस्कार हे आसात, हे संस्कार घेऊन जे विचार आमचे आसा त्या विचारची आम्ही वाटचाल करूया। आणि हे जर आमकां जर जाय, सगळे जर बरे तरेन सुरक्षीत आमकां मेळपाक जाय जाल्यार खंयची पार्टी, खंयची सत्ताधारी पार्टी आसा ती सत्ताधारी पार्टीचे आम्ही चिन्ह पळोवन तेजेर मत मारपाक जाय। जो पर्यंत आम्ही एकठांय येना तो पर्यंत आमचो विश्वास आमच्या पार्टेक मेळचो ना। हो विश्वास आम्ही आयज ह्या मतदानाच्या रुपान पावपाक जाय। म्हाका खबर आसा माझ्या जनतेचो, आमच्या ह्या लोकांचो बाबाचेर विश्वास आसा आणि हो विश्वास आम्ही मतांसून त्यांका दाखोवन दितले। ही जी आमची पोलिंग बुथां आसा, जय जय वाठारान आता जी मतदां जातली ती मतदां आमकां ही अत्यंत गरजेची आसा। आम्ही म्हणता, हांवें एक दोन कडेन सांगले, ही आमची आता भुरग्यांक युवा पिढी आसा त्यांका हांवें सांगलेली ही जी आमची प्रिलीम एग्जाम आसा आणि सगळ्यांक ही गेम जी चालू आसता ती गेम सगळ्यांक खबर आसा। सेमी फायनल आणि फायनल ही सगळ्यांक खबर आसा।
हे जे इलेक्शन आसा हे सेमी फायनल इलेक्शन आणि ह्या सेमी फायनलाक जर आमी बरी खेळ्ळी, ह्या मतदानाक जर आमी विश्वास बरो पार्टेर दाखयलो, बाबाक दाखयलो, जाल्यार हांवें जे आता युवा पिढी लागून सांगला, महिलांक सांगला, आमच्या जाणट्या लोकांक सांगला आणि हे जर काम युवा पिढी पर्यंत पावपाक जाय, महिला पर्यंत पावपाक जाय, जाणट्या पर्यंत पावपाक जाय, जाल्यार 18 वर्सां पासून ते जाणटे पर्यंत जे जे लोक आसा, जे जो एक एकटो मनीस आसा, त्या एक एकट्या मनशान भायर सरचो पडटलो आणि हो जर आमी विश्वास जो आसा तो पार्टे दाखयलो, बाबाचेर दाखयलो, जाल्यार आमची जी कामां आसा ती आमकां करून घेवपाक कोणूच आडवचो ना। आमी म्हणटा की आमी खंयसर एकदा गेली जाल्यार आमची कामां जायना। आमी मात्र सांगा, जर अभ्यास करतना जर आमी एक जर गजाल वाचली जाल्यार ती आमकां याद उरना, तसो आमी जी कितें कामां आसा ती परत परत आमच्या त्या पार्टी कडेन, आमच्या बाबा कडेन पावोवपाची गरज आसा आणि हे आमी केन्ना सुरवात करू शकता, ह्या मुळांसून सुरवात करू शकता। हांगासर हे जे मूळ आसा, जर आमकां हे गट करपाक जाय जाल्यार हे इलेक्शनात आमकां कमळ जे फुललेले आसा ते आनी फुलोवपाची गरज आसा। मागता सगळ्यांक लागीं की येता त्या 20 तारखेक सगळ्यांक 18 वर्सां पासून जो जाणटो लोक आसा तांकां सगळ्या कडेन हांव नमस्कार करता आणि जे आमचे कमळाचे चिन्ह आसा, आमच्या भारतीय जनतेचे चिन्ह आसा आणि हो बाबाचो आशीर्वाद, जनतेचो जो तेणे सगळे सजेशन घेवन हो कॅन्डिडेट, तुमचा कॅन्डिडेट हांव म्हणटा, माझे नाव खंय हांव चड उल्लेख करिना, कित्याक हो सगळो कॅन्डिडेट आसा हो बाबाचो कॅन्डिडेट, म्हणजे ह्या जनतेचो कॅन्डिडेट। परत एकदा तुमकां सगळ्यांक हांगासूनच नमस्कार करता आणि येता त्या 20 तारखेक कमळाचेर मत मारून आमी आमचो विश्वास दाखोवया, बाबांचेर कितलो आमचो विश्वास आसा तो दाखोवया आणि जे कमळ आसा ते कमळ आमी आनी फुलोवन दाखोवया। भारतीय जनता पार्टीचा श्री विश्वजित राणे बाबांचा देव बरें करूं। आयज आमकां विश्वजित राणे बाबान एक समीक्षा नायक हो कॅन्डिडेट नवो दिल्लो आसा आनी एक बायल मनीस म्हणून दिल्ली आसा। तेजे खरेच उपकार हांव मानता, कित्याक एक बायल मनीस आसा न्ही, ते सगळे जाणां आसता, तेका कांयच सांगपाची गरज पडना। आनी आयज जे आमकां समीक्षा नायक हे आमकां लाभलेले आसा पळय न्ही, हे खरेच बरे भुरगे आनी हांव वळखता तेका खूब वर्सां पयलींसून, पूण हे जे कितें करतले ते आमच्या उजगांव भागाक आनी सगळ्याक तेका आमकां घेवनूच चलतले फुडें। हेजो विचार बाबान कितें तरी करूनच तेका फुडें काडलेले आसा, तेका लागून हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा बाबाचे। आनी आमी सगळ्यांनी मेळोन समीक्षा नायक बायक आमच्या सगळ्यांनी मेळोन भरघोस मतांनी विजयी करून दिवचे, इतलेंच हांव तुमच्या फुडें मागता। नमस्कार, माझे नाव राजन नायक, हांव उजगांव गांजे पंचायतीचो पंच मेंबर। आयज आमकां खंयसर तरी बहुजन समाजाक फुडें काडपा खातीर BJP पार्टीन ही तिकेट दिल्ली आसा, तेजो आमी पुरेपूर फायदो करून घेवपाक जाय, कित्याक असो आमकां संदी ह्यान फुडें केन्नाच येवची ना। आनी समीक्षा नायक हे खरेंच बरे भुरगे आसा, म्हणजे बाकीचे हांव कोण वायट म्हणिना, तेणी खुबशी अशी समाज सेवा प्लस खंयसर हेका आमच्या सम्राट क्लबाक बी आसा आनी तेका सपोर्ट आमचे सगळे पंच मेंबर, माजी पंच आसा, ZP आबा, सगळ्यांचो आमचो तेका पूर्णपणे पाठिंबो आसा। तेन्ना आमकां फक्त BJP पार्टीकूच न्हू आनी आमच्या बाबाकूय चडांत चड मतांनी आमकां लीड दिवपाक जाय आनी समीक्षा नायकाक आमी विजयी करपाक जाय। देव बरें करूं। हांव दिनेश तारी। आयज आमकां जो भारतीय जनता पार्टीन जो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा बाय समीक्षा वामन नायक, ह्या कॅन्डिडेटाक आमी आमच्या उजगांवांतल्यान भरघोस मतांनी निवडून हाडटले, कित्याक आमचो लाडको बाबा विश्वजीत राणे हेणेन ह्या वाठारान भरपूर कामां केल्लीं आसा, गोरगरिबांक पावल्लो आसा। तशेंच त्या कामांक आतां ज्यो कामां जावपाची आसा, ज्यो उजगांव ब्युटिफिकेशन तें चालू आसा। आमकां उदकाची समस्या आतां गांजेच्यान जे प्लांट आसा थंयच्यान उजगांव हाडून तो सगळ्या उजगांव वाठारांक 24 वरां उदक करपाचें आसा। सगळीं कामां आमचो बाबा करतलो आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता उजगांव वासियां कडेन की आमचे जे कॅन्डिडेट आहा BJPचे, भारतीय जनता पार्टीचे बाय समीक्षा वामन नायक, हेका आमी भरघोस मतांनी निवडून हाडटले आनी बाबाचो हात बळकट करतले। देव बरें करूं। आयज उजगांव गांजे नमस्कार, आयज उजगांव गांजे जिल्हा परिशदेचे आमचे कॅन्डिडेट समीक्षा नायक हेजो प्रचार करपा खातीर आमी तिस्क ह्या एरियेन येयल्या। आमच्या बरोबर आमचे
भारतीय जनता पक्षाचे तमाम कार्यकर्ते तसेच आमचे गांजेचे पंच नरेंद्र गांवकर बूथ लेवलाचे कार्यकर्ते उपस्थित आसा। आमकां फुल कॉन्फिडन्स आसा की आमचे जे कॅन्डिडेट पक्षान आणि आदरणीय आमचे आमदार विश्वजीत राणेन दिला तेका आमी थंपिंग मेजॉरिटीन ह्या गोंयभरा भितर इलेक्ट करून हाडटले। ज्या वेळाचेर आमी थंपिंग मेजॉरिटी म्हणटा त्या वेळाचेर कित्याक म्हणटा तेही सांगता, कारण आमकां आमचे आमदार श्री विश्वजीत राणेच्या कामाचेर विश्वास आसा। विश्वजीत राणेन आपल्या माध्यमांच्यान ह्या उसगांव जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघात ज्या पद्धतीन कामां केल्या, आरोग्य क्षेत्रांत जावं किंवा मार्केटाचो कॉम्प्लेक्स जावं किंवा रस्त्याच्या कामाची जी आता सुरवात जातली किंवा वेगवेगळे प्रश्न आसो आमचे युवकांचे प्रश्न, विशेष करून रोजगाराचे प्रश्न, तांकां रोजगाराच्या संबंधीन योग्य न्याय दिवपाचे प्रश्न जावं किंवा गरिबांची मदत जावं। आयज आमी पळयता की उसगांवच्या वाठारांत विश्वजीत राणेन कितलीशीच गरीब लोकांक खातीर पावसाळ्यान आमी पळयला की तेणी खुबशी अशी लोकांक घरां बांदून दिल्या। त्याच बरोबर त्यांच्या माध्यमांच्यान ज्या कोण अडचणीन लोक आसा तांकां सेवा करपाची त्यांच्या माध्यमांच्यान तेंचें काम चालूच आसा। आमकां फुल कॉन्फिडन्स आसा आमचे सगळ्यांच्या आमी कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर की हो जो सीट आसा तो थंपिंग मेजॉरिटीन इलेक्ट जातलोच आणि समीक्षा नायक जे कॅन्डिडेट आसा जे प्रचंड बहुमतान निवडून येतले। धन्यवाद। हो जो बीजेपी पार्टीन हांगासर आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आसा तो आमकां जे आमदार आसा श्री विश्वजीत राणे सर हेंच्या सहकार्यान हेंच्या आशिर्वादान मेळ्ळो आसा। आमी सगळेच जाण म्हणटा, बाबा सुद्धा विश्वजीत राणे म्हणटा की हो जो कॅन्डिडेट आसा तो बहुजन समाजाचो आसा। आता बहुजन समाज म्हळ्यार कितें, तर बहुजन समाज म्हणल्यार हांगासर जात लागना, पात लागना, धर्म लागना आणि बहुजन समाज जर आमी कॅन्डिडेट घेऊन जर चल्ली जाल्यार सगळे आमकां जे सगळ्या कास्टाचे धर्माचे जे लोक आसा ते सगळे वांगडा मिसळून जे आमी प्रचाराक भोंवता ते तशेंच भोंवता। आमच्या वांगडा आतां मुस्लीम बांधव आसा, ख्रिश्चन बांधव आसा, हिंदू आसा, म्हणून आमी हांगासर बहुजन म्हणटा। बहुजन समाज म्हटल्या उपरांत हांगासर येता ती युवा पिढी येता, महिला येता। व युवा पिढीचो कॅन्डिडेट आसा व महिलांचो सुद्धा कॅन्डिडेट आसा आणि आमी जी हांगासर कार्यां करतली ती बहुजन समाजाक सगळे जे लोक आसा तांकां लोकांक घेवन कामां करतली। हांगासर जायत्यो टिका करीत वयता, हांगासर हें जायना तें जायना, टिका करपाचें सगळे चालूच उरतले। केन्ना चालू उरतले, जो पर्यंत विकास जायना तो पर्यंत। आणि हो विकास आसा तो लोकांचो विकास आसा। लोकांचो विकास जर जातलो जाल्यार सगळे जे बहुजन समाज आसा तांकां आमी वांगडा घेवन चलचे पडटले। आणि दिसान दीस जे आमचे बहुजन समाज आमी म्हणटा ते बहुजन समाजाचे लोक आमच्या वांगडा एकठांय आसा आणि एकठांय जे लोक आसा तेन्ना खंयसरूच कितें काम करता ते केन्नाच कमी पडना। दिसान दीस हे जे लोक आसा ते वाडत रावतले, आमचो विकास आसा तो वाडत रावतलो। हे जे मत आसा ते आमचे विकासाचे मत आसा। हे चिंतुया नाका की आमी पार्टेक मत दिता नाल्यार आनी कोणाक मत दिता ते, हे मत जे दिता ते आमी विकासाक मत दिवया। आणि विकास म्हटल्या उपरांत विकास केन्ना जाता, जेन्ना जी सत्ताधारी पार्टी आसा, सत्ताधारी पार्टी म्हणजे आमची बीजेपी पार्टी, बीजेपी पार्टीचो जो हे कॅन्डिडेट आसा तो कॅन्डिडेट जर तुम्ही जिखोवन दितले जाल्यार जो विकास उरला, जे खंयसर कामां उरल्या, ह्या विकासाच्या माध्यमांतल्यान, ह्या पार्टीच्या माध्यमांतल्यान आमचे जे बाबा विश्वजीत राणे आसा त्यांच्या आशिर्वादान आमकां खंयसरू गेले जाल्यार बाबा कितें घेवन गेले जाल्यार आमकां केन्नाच ना म्हणिना। आणि हो जो विश्वास आसा तो विश्वास तो आता आमी दाखोवन दिवपाक जाय। हे जे मूळ आसा, हे विश्वासाचे मूळ आसा, हे विश्वासाचे मूळ आमी घट्ट करया आणि फुडें जी तेजी ताकद आसा ती ताकद आमी घट्ट तेंची करून दाखोवया। आमी बहुजन समाजाक वांगडा घेवन वयता, बहुजन समाजाचे लोक आमकां दिसान दीस वाडत आसा आणि हे जे वाडत आसलेले लोक आमकां दिसान दीस आनी येतले आणि 20 तारखेक तेंचो जो विश्वास आसा ह्या बहुजन समाजाक दाखोवन दितले। आमी आतां हांगासर खंयच्या पार्टेक नाजाल्यार आनी कित्याक उल्लेख करूया नाका, उल्लेख करूया तो बहुजन समाज। हो बहुजन समाजाचो आसा उल्लेख आमी हेज्या लागून करता की आमकां जे सत्ताधारी पार्टी आसा ती सत्ताधारी पार्टीची आमची जी ताकद आसा ती ताकद आमकां एकठांय करपाक जाय आणि ही ताकद आसा ती एकठांय अशी जावन आमची कामां आसा ती जनता जी आसा आमच्या वांगडा ती बळकट जातली आणि बळकट आमी बाबाचो विश्वास बळकट करतली, पार्टीचो विश्वास बळकट करतली। आणि हो जो विश्वास आमचो आनी बळकट जावपाक जाय जाल्यार आमकां 20 तारखेक कमळाच्या ह्या चिन्हार मत दिवन आमचो विश्वास आसा तो बऱ्यापैकी दाखोवन दिवया आणि बरी आमची कामां आसा ती करून घेवया। दे बरें करूं। नमस्कार, हांव नरेंद्र गांवकर, गांजेचो पंच, एक्स सरपंच। हांव आयज हांगा उबो आसा फक्त बाबाक लागून, कित्याक जी बाबाची आमी कामां पळयल्या, बाबाची जे बाबान लोकांक कामांक लायल्या, जे बाबान लोकांक शिक्षणाक, मागीर घरांक, मागीर कोणी कितेंय जावं तेंचें कितेंय कार्य जावं, लग्न कार्य जावं नाल्यार आनी कितें कार्य, ज्या प्रमाणे बाबान लोकांक हेल्प केल्या त्या बद्दल हांव आयज बाबाचे आभार मानता
आनी हांव आयज बाबाक लागून हांगा आसा की आमचे बाबान एक आमकां बरें शिक्षीत आनी बरें अशें धडाडीचे कॅन्डिडेट दिला आमच्या झेडपी इलेक्शनाक. आनी हांव मागता लोकां कडेन की बाबाक लागून तुमी समिक्षाक भरघोस मतांनी निवडून हाडा. कित्याक जर बाबाचे हात आमी बळकट केले कित्याक बाबा आमकां खंय तरी पावतलो आनी बाबा सदांच आमच्या फाटल्यान आसा आनी बाबा जो कार्य करता तें खरेंच बरें करता. कित्याक तर बाबान आतां आमकां एक ग्रावंड उपलब्ध करून दिला. मागीर ह्या आमच्या गांवचे ब्युटिफिकेशन तशेंच मार्केट प्रकल्पाचे तेंच्यांनी पायाभरणी केल्या. अशी जर कामां आमच्या उजगांव भितर जायत जाल्यार आमचें उजगांव खूब फुडें सरतलें आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांनी बाबाच्या फाटल्यान रावंक जाय आनी बाबाक फूल सपोर्ट करूंक जाय. देव बरें करूं. हांव तुळशीदास नारायण प्रभू, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य, माजी सरपंच, माजी कुमुदार एटर्नी, ह्या सगळ्या ही पदां सगळी भोगून हांव फुडें गेलो मनीस. कार्य कितें तळागाळान हें आमकां कोणी सांगपाची गरज ना. आज जे समिक्षा बायक जे इलेक्शनाक उबें केलां आमच्या विश्वजीत राणे, कारण हें एक गरीब घराण्याचें भुरगें, कारण ती कॅन्टीन चलोवन स्वताचें पोट भरपी तेजी आवय बापूय अशा मनशाक तेणी जेन्ना फुडें काडला आनी ताका तिकेट दिला आनी बहुजन समाजाच्या मनशाक तिकेट दिला, हें आमी विसरपाक जायना. आयज जाय ते लोक उलयता, जाय ते करता, पूण आमी एक विचार करपाक जाय. आमी जें काम करतले हें आमी तळागाळान काम करतले. आयज आमकां दिसता की तुमी एक समजोवपा जाय सगळ्या कार्यकर्त्यांनी की हें जें आसा हें मूळ, कारण जिल्हा पंचायत म्हणटा पळय हें मूळ. हेजें कारण पंचायत म्हणटा ती पंचायत इलेक्शन म्हणटा पळय ते पार्टीचे लढयना. पार्टीच्या चिन्नार जिल्हा पंचायत लढयता आनी फर्स्ट जेन्ना मूळ जेन्ना वयर येता तरूच ती ताळां बरी जातलीं. तेन्ना प्रत्येकान समजोवपा जाय की आमी समिक्षाक जेन्ना मत दितलें हें मत आमच्या विश्वजीत राणेंक पावतलें, हें मत आमच्या भारतीय जनता पार्टीक पावतलें आनी हें मत आमच्या नरेंद्र मोदीजीक पावतलें. हो तुमी प्रत्येकान विचार करपाक जाय. कारण प्रत्येकाक दिसता हांव तूं हो न्हू. अरे कॅन्डिडेट जरी कोणी आसलो जायत जाल्यार आज त्या कॅन्डिडेटाक यंग लेडीक फुडें काडपाचें काम कोणाचें तर आमच्या बारीक सारीक कार्यकर्त्यांचें. आमी हो विचार करपाक जाय. आज सबंद हिंदुस्थानात आज आमची अशी परिस्थिती जातली आसली की आज आमकां इंडियेक नाके नऊ येतले आसले. जर नरेंद्र मोदीजी सारकेले जर आमकां लिडर जर मेळना जाल्यार आमची आज परिस्थिती खंय पावतली आसली हें प्रत्येकाक खबर आहा. आमकां काँग्रेसीचे जे उलोवपाचें ना, आमकां खंयच्याच पक्षाचेर भारतीचेर कोणाचेर बाकीच्या पार्टीचेर उलोवपाचेंच ना. बाकीच्या पार्ट्यांनी काँग्रेसी सारकेल्यान काम करून ते मोकळे जाले, पूण तुमची पावती तुमकां कित्याक लागून दिली. आज भारतीय जनता पक्षान जें कितें कार्य केलां, जें कितें कार्य करीत आहा तें प्रोत्साहन ताका दिवप हें आमच्या तळागाळांतलें. तुमी समजतली तुमचें एकूच मत हे समिक्षा बायक वयचें ना. तुमचें हें मत नरेंद्र मोदी पर्यंत पावतलें. तुमकांच कळचें ना आमचें कशें पावलें. कारण तुमकां ही एक संदी आसा. म्हणून हांव तुमचे कडेन मागतां, कळकळीची विनंती करतां, तुमी जी मतां आहा ती फुकट उडोवं नाका. कारण आज आमकां उजगांवान आमचे सगळ्यांचें लक्ष आहा आमच्या ह्या मतदारसंघाचेर, जिल्हा पंचायत मतदारसंघाचेर सगळ्यांचें लक्ष आहा कितें परिस्थिती काय म्हणून. आज तुमी जर वाळपय हांव दोन दीस वचून येयला हें पळयलां सबंद गवगवीत थंय कमळ फुल्लां. आनी तशेंच तुमी हांगा उजगांवान कमळ फुलोवचें पडटलें. कारण हें श्रेय विश्वजीत राणे, आज विश्वजीत राणे सबंद गोंयांत लोक नंबर 1 म्हणून वळखता अशें हांव म्हणना. अशी सबंद गोंयचे लोक उलयता आनी तेजें स्थान जर आमी बळकट करतले, विश्वजीत राणेंक जर आमी फुडें काडटले, तो जर आमकां घरोघरी लोकांक गरिबांक जर पावतलो जायत जाल्यार विश्वजीत राणे आमकां हो जायत. हे तुम्ही कोणीच नाकारू शकना. कारण आज बारीक बारीक घरातले लोक भायर सरतात, बारीक बारीक लोक आपल्याक जाय ते करपाक फुडें सरतात. कोणाच्या घुसतार बा विश्वजीत राणेचे घुसतार. विश्वजीत राणे कोणाच्या घुसतार? विश्वजीत राणे भारतीय जनता पार्टीच्या घुसतार. विश्वजीत राणे नरेंद्र मोदीजीच्या घुसतार. विश्वजीत राणे आपले अमित शहाच्या घुसतार. तर हो आमी विचार करपाक जाय. आज आमचे बोट मोदी पर्यंत पावना, आज आमचे अमित शहा पर्यंत बोट पावना, तर पावता कोणाचें तर विश्वजीत राणेचेच तेजे कडेन बोट पावता आनी आज तो सगळ्यांपेक्षा फुडें आसा. म्हणून हांव तुमचे कडेन कळकळीची विनंती करता, तुमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक नमस्कार मारता. हांव ही भाशणबाजी करपाक हांगा रावंक ना. हांव तुमकां सत्य घटना सांगपाक रावला आनी ही सत्य घटना तुमकां हांवें सांगल्या हेजेर तुमी बारकायेन विचार करचो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. भारतीय जनता पार्टीचा विश्वजीत राणेचा विजय असो. नमस्कार, हांव माकांत गावडे, झेडपी मेंबर उजगांव.
गेल्ल्या 5 वर्सांक म्हाका भरपूर लोकांनी भरपूर हें करून निवडून हाडलेलो. तसोच हांव हे फावट समीक्षा नायक आमच्या ताका भरपूर मतांनी तुमी सगळ्यांनी निवडून हाडचे अशें लोकांक विनंती करता आनी ताका भरघोस मतांनी हे करून बाबाचे हात बळकट करचे. हो जो हांगासर बीजेपीन कॅन्डिडेट दिल्लो आसा तो जनतेचो कॅन्डिडेट आसा. जनतेचो कित्याक कॅन्डिडेट म्हणटा, बाबा जे आमचे विश्वजीत राणे आसा ते जर विकास करतले जाल्यार सगळ्यांचो विचार घेवन करता. आणि तो विचार म्हटल्यार जेन्ना कॅन्डिडेट म्हणून जाहीर करपाचो आसलो तेन्ना म्हाजें नांव खंय ना खंय चर्चेन गेलें आणि ते चर्चेन जे नांव गेल्लें ते चर्चेन बाबान 10 जाणांक फोन केलो कशें कितें करचें. आतां आमी म्हणटा की युवा कॅन्डिडेट जाय, महिला कॅन्डिडेट जाय. हांव युवा कॅन्डिडेट आसा, महिला कॅन्डिडेट आसा. युवाचे जे प्रश्न आसा, महिलांचे जे प्रश्न आसा ते अवश्य म्हाज्या पर्यंत पावतले आणि हांव बाबा पर्यंत पावन जे आमची भारतीय जनता पार्टी आसा त्यांचे सहकार्य घेवन, त्यांचे मदत घेवन ही जी कामां आसा, वाटचालीक आसा ती हांव पुराय करतलें. आता आमी म्हणटा की वेगवेगळे जेन्ना हांव डोर टू डोर हांगासर कॅम्पेन करता तेन्ना जायते प्रश्न अशे म्हाज्या मुखार निर्माण जाता. म्हणून आतां सध्या जे आमी आसा म्हणटा ते मुळान आसा आणि ह्या मुळान कितें जाय, बरी माती जाय, बरें उदक जाय आणि जे आमी हांगासर आमकां जाय तितलें एकठांय करून घेता आणि जेन्ना हे जे बीज आसा बीजेपी, त्या बीजेपी बिजाक जेन्ना उदक बरें मेळटलें, माती बरी मेळटली, म्हणजे आमची जनता बरी मेळटली, तेन्ना ती बी आसा ती बरी करून भायर सरतली. आणि जेन्ना भायर सरता तेंचो कितलो ग्रोथ जाता, कितले तेंचे कामां जाता हें मागीर कळपाक लागता. मुळान भितन कितें आसा कितें ना कांय कळना. जेन्ना जेन्ना तितलें वयर येता तितलें तें कितलें बरें जातलें हें तेन्ना कळटा. आणि हें आमकां केन्ना कळटलें, ह्या इलेक्शनाक कळटलें. येता त्या 20 तारखेक जेन्ना आमचें इलेक्शन जातलें त्या इलेक्शनाक आमकां फक्त सगळ्यांचो विश्वास कळटलो आणि त्या विश्वासाच्या आदारार आमी फुडलीं कामां करतलीं. बाबा म्हणटा की आमचो हो कॅन्डिडेट आसा तो बहुजन समाजाचो आसा. बहुजन समाज कित्याक म्हणटा की आमी हो कॅन्डिडेट, आमच्या जनतेन केन्ना हो कॅन्डिडेट सिलेक्ट केलो तेन्ना खंयच्या समाजाचो विचार करूं ना, खंयच्या कास्टाचो विचार करूं ना, पूण हो जो विचार केलो तो म्हटल्यार आमचो बहुजन समाजाचो विचार केलो. आणि हो बहुजन शब्द आमी घेवन फुडें सरोया आणि बहुजनाची जी कामां आसा, विकास आसा ते त्यांच्या विकासातल्या माध्यमान, त्यांच्या विचारांच्या माध्यमान आमी फुडें सरुया आणि ही जी कामां आसा ती तेका मार्गार लावया.